دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے، ضمانت پر رہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا نیب اداروں کے ترجمان ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کا خاتمہ ہے اور احتساب کرنا ہے تو پھر دوسری اداروں کا ترجمان بن جانا، اس سے تو ہمارے ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ادارہ طاقتور اداروں کی کٹ پتلی ہے اور آج ان کا حق نمک ادا کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالتیں اب آخری امید بن گئی۔ سینٹ میں بیلٹ پیپر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک جائز ووٹ کو کیوں مسترد کیا گیا ہے؟ اور اب یہ ملبہ بھی عدالت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر تقریباً 2 ارب روپے کے ڈیفالٹر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں کسی امیدوار نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم کاغذات داخل کرتے ہیں، ہمارے پاس فوری طور پر الیکشن کمیشن بھی اور محکمے بھی بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بل ادا نہیں کیا، آپ نے معاوضہ کا بل ادا نہیں کیا، آپ نے گیس کا بل ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا ساری ادارے وہ اندھے ہو چکے تھے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مد مقابل امیدوار کی ہے کہ وہی اعتراض کرے؟ اس قسم کی صورتحال میں ملک کی سیاست کم از کم پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ اور جہاں ہم الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن قرار دیتے ہیں اور اس حوالے سے کسی ہیلے، کسی حجت اور کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ قطعی اور واضح موقف ہے۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ کہ جس میں معیشت تباہ کر دی گئی ہے، سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر دی، زندگی کی خواہش ختم ہو گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں قوم پر فرض ہے کہ وہ قومی سطح کا اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، اس کو بھی ایجنڈے پر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ تو یہ چند ضروری باتیں اس موقع پر۔ بتائیے کہ جو سینٹ میں انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں تو واضح طور پہ 7 سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیے اور ایکسپٹ کیا جا رہا ہے یو ڈی پہ اور پیپلز پارٹی پہ۔ تو انہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں اور پہلے بھی آپ بزور انہیں لے کے آئے اور ان کے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا، اب پھر کیسے ان کے ساتھ چلیں گے، کیسے ان پہ اعتماد کریں گے؟ یہ ساری باتیں ہم اپنی میٹنگ میں لائیں گے، ساری صورتحال کو۔ اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ووٹ کیوں کم ہو گئے۔ اس طرح پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ میں ہمارا بہت سارا ووٹ چلا گیا تھا اور پھر وہ
डिप्टी चेयरमैन के वोट पे फिर दोबारा पूरा हो गया था। तो ये चीज़ें, ये वफादारियाँ क्यों तब्दील हो रही हैं? कोई तब्दील तो कर रहा होगा, उसके पीछे कोई दबाव होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे, लालचे दे रहे होंगे, धमकियां दे रहे होंगे। तो इसको बाकायदा इंजीनियर्ड इलेक्शन कहा जाता है। मैं दोबारा कहता हूं कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है। तो सहाफ़ी है, सहाफ़ी है, सहाफ़ी है, बस बगल है क्या? मौलाना साहब, एक तो आपने लॉन्ग मार्च की बात की है, पहले भी आप लोगों ने लॉन्ग मार्च किया है, तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, जब से आप लोग लॉन्ग मार्च का फैसला कर चुके हैं, कितने दिनों तक ये लॉन्ग मार्च रहेगा इस्लामाबाद में? रमज़ान में जारी रहेगा क्या नहीं रहेगा? तो इसका फैसला पीडीएम करेगा ना, बहरहाल एक दिन का नहीं होगा। अच्छा मौलाना साहब, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है जो अभी सेनेट इंतखाबात में हुआ, खुसूसन आपकी पार्टी के साथ? इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी और इस ऑप्शन पर भी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। क्योंकि मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। तो ये चंद ज़रूरी बातें इस मौके पर। बताइए कि जो सेनेट में इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, उसमें डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर आपके जो कैंडिडेट थे उन्हें तो वाज़ेह तौर पे साथ सेनेटर्स ने वोट नहीं दिए और एक्सेप्ट किया जा रहा है यूडीपी के और पीपल्स पार्टी पे। तो उन्हीं वो लोग जो आपके साथ दगा कर रहे हैं, वो पहले भी आप बजोर उन्हें ले के आए और अपने साथ चलने पे मजबूर किया, अब फिर कैसे उनके साथ चलेंगे, कैसे उन पर एतमाद करेंगे? ये सारी बातें हम अपनी मीटिंग में लाएंगे, सारी सूरत हाल को। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि किस तरीके से हमारे वोट क्यों कम हो गए। जिस तरह पहले सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद के वोट में हमारा बहुत सारा वोट चला गया था और फिर वो डिप्टी चेयरमैन के वोट पे फिर दोबारा पूरा हो गया था। तो ये चीज़ें, ये वफादारियाँ क्यों तब्दील हो रही हैं? कोई तब्दील तो कर रहा होगा, उसके पीछे कोई दबाव होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे होंगे, लालचे दे रहे होंगे, धमकियां दे रहे होंगे। तो इसको